आलोचना विफल पर अमेरिका ईरान मध्य पुणी तेजिला उत्तेजना ईरान बंदर और उपकूलवर्ती अंचल नौसेना अवरोध को कड़ाकड़ी करिछि अमेरिका। ईरान चारिपाखे अमेरिका 15 रु अधिक युद्ध जहाज मुतयन करिछि। अरब सागर में यूएसएस त्रिपोली नामक एक आम्फिबियस अटैक शिप मुतयन होइछि। एथिरे F-35B लाइटनिंग 2 स्टेल्थ फाइटर और MV-22 एक्सप्रेस युद्ध विमान मुतयन रही। ईरान बंदर और अरब उपसागरीय और ओमान उपसागर थिबा उपकूलवर्ती अंचल को प्रवेश करुवा किंबा सेठारु बाहरुवा समस्त जहाज उपरे अमेरिका नजर रखिब। तेज हरमुज प्रणाली दे अण ईरानीय बंदर को जाउतबा जहाज गुड़ी को अमेरिका सेना बाधा देव ना बोली कहुई। सेपटे ट्रम्प कहते जदि कौन ईरानीय जहाज अवरोध अंचल निकटतर हुए तेबे ताकू तुरंत समाप्त कर दिया। से दावी करछंती जे युद्ध समय ईरान नौसेनार अधिकांश अंश पूर्व ही नष्ट हो सारी। सेपरी हरमुज प्रणाली में अमेरिकार ब्लॉकेड विश्व बजार हईचई सृष्टि बढ़ी युद्ध आशंका। राष्ट्रपति ट्रम्पकर खोला चेतावनी ईरान को जाउथबा बा सेठार आसुथबा जेकोसी देशर जहाज को अटका अण ईरानीय बंदर को जाउथबा जहाज गुड़ी को बाधा दिज्वनी बोली ईरान अमेरिकार यह ब्लॉकेड भांगापी चेष्टा कले ताकू तुरंत ध्वंस कर दिज्व बोली चेतावनी दी जाइए। हरमुज प्रणाली दे विश्वर प्राय 20% अशोधित तैल परिवहन होता है। यह पदक्षेप पर विश्व बजार तैल दर आकाश छुआबार आशंका करा ईरान यहाँ सामुद्रिक डकायती बोली कही प्रतिशोध नेबाकू धमक भी देछि। जो माने ए पथ पर निर्भरशील सेमानक पई शक्ति संकट सृष्टि हो पारे। ए संपर्क अधिक आलोचना करबा वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ प्रोफेसर रामकृष्ण प्रधान सहित जोड़े सीधासख आपको आलोचना को बहुत स्वागत करी। जहाँ शेष लाइन आम कहते जे हरमुज पथ पर निर्भरशील जो मैंने रही शक्ति संकट सृष्टि हो पारे। भारत भी एथे रही। तेज अमेरिकार बर्तमान जो पदक्षेप रही जो भाव में आचरण रही उच्चारण रही केमती देखुं? नमस्कार। देखो मुझे 3टा बिंदु रे कही। प्रथम जिनस जो अमेरिका ईरान नेगोशिएशन इस्लामाबाद रे होतिला ताको आमे सेति पय कहउतिलु एटा गोटे स्ट्रेटेजिक पॉज बोली केबे भी एटा गोटे सीज फायर किंबा कोनसी डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन नथिला। अमेरिका द्वारा रचा जाइथिबा चक्रव्यूह रे पाकिस्तान को गोटे मोहरा भाव यूज करा जाउतिला एवं ईरान को गोटे नेगोशिएटिंग टेबल को फोर्सफुली अना जाइतिला जहा फल रे विश्ववासी अमेरिका निंदा करि परिबे नाही। एवं द्वितीय जिनस अमेरिका ईरान रो स्ट्रेटेजिक डेप्थ जानिबा को चाहूतिला। से नेगोशिएशन रो जो आड़े अमेरिका वर्तमान कौन कला तार जी सब युद्ध जहाज अच्छा स्ट्रेट ऑफ हरमुज चारिपाखे मुतयन करनेला। एजेंडा थिला जो माइन्स अंडर द सी बिछा जाइछि ताको जेहेतु ईरान निजे बाहर करिया सक्षम नु अमेरिका ताको बाहर करियो बोली निजर युद्ध जहाज को मुतयन कला। एवं अल्टीमेटली कौन है ताको वर्तमान गोटे हरमुज स्ट्रेट को चारिपटू ब्लॉकेड कर दिया गला। कौन सी जहाज पार्टिकुलरली ईरानियन जहाज से अंचल को आसीपर ना एवं अमेरिकार बिना परमिशन रे कौन सी जहाज से दिगरू जावासवा कर जोड़ा कि ऑलरेडी चाइना रे गोटे टैंकर को माने सैंक्शन लगाइए अमेरिका तार धमकी देछि। द्वितीय जिनस ईरान केबे भी यही नेगोशिएशन पे राजी नथिला किंतु जेहेतु समस्ते चाहते युद्ध खत्म हो एवं ईरान भी इकोनॉमी सपोर्ट करूनी युद्ध को तेणुक से गोटे नेगोशिएशन टेबल को माने बाय फोर्स आसी किंतु जो प्रकार से 10 पॉइंट एजेंडा थिला जोड़ा युद्ध पूर्व ही अमेरिका को दि जाता से अमेरिका किसी कहून किंतु नेगोशिएशन टेबल रे आसवा पड़े जितेबाला नेगोशिएशन समाप्त होगा जाऊला से समय जेडी वांस कौन ना कौन कारण जो सेटा को मना करते माने नेगोशिएशन करवा कौन माने एजेंडा नथिला तांकर एजेंडा थिला गोटे नेगोशिएशन आला देखा। तृतीय जिनस भारत उपर यार कौन इम्पैक्ट पड़ो देखो भारत हूँ गोटे कनेक्टिंग पावर जमीती आमर सॉफ्ट पावर स्मार्ट पावर सुपर पावर अच्छा सेमती कनेक्टर पावर कहुए। भारत को कनेक्टर पावर है भारत बर्तमान हूँ से शक्ति जार बिना पृथ्वी कौन जिनस बर्तमान संभव नुह। नो डाउट भारत कौन जिन डिटरमाइन करेनि नो डाउट भारत क्या डिक्टेट करेनि नो डाउट भारत ऑर्डर एस्टाब्लिश करेनि किंतु पृथ्वीर कौन शक्ति एमती ना जे बिना भारतर कंटाक्ट बा बिना भारतर इनफॉरमेशन रे निजर आधिपत्य विस्तार कर वर्तमान युद्ध गोटे तार एग्जांपल देखि तेहरान भी आम सहित कंटाक्ट अच्छी इज्राइल भी आम सहित कंटाक्ट अच्छी यूएस भी आम सहित कंटाक्ट अच्छी एवं पृथ्वी जी सब मेजर पावर अच्छा सुपर पावर अच्छा से समस्ते भारतर कंटाक्ट अच्छा। भारत बिना से पॉलिसी निर्णय हो पार ना ताने कहबार है भारतर दबदबा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रे रही
ଆମର ଯେଉଁ ଡିପ୍ଲୋମେସି ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ଡିଟରମାଇନ୍ କରୁଛୁ, କାହା ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ ସେୟା କରୁଛୁ। ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲିଟି ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ। ଆମେ ଏହା ଦେଖୁନୁ ଯେ ସାମ୍ନାରେ ଆମେରିକା ଅଛି କି ଇରାନ ଅଛି କି ଚାଇନା ଅଛି କି ରାଷିଆ ଅଛି କି ଇସ୍ରାଏଲ ଅଛି। ତା ସହିତ ବି ମାନେ ଆମେ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଇରାନ ସହିତ ବି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କରିପାରୁଛୁ, ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଟିକେ ସହିତ ବି ଅଟକେଇବି ରିଲେସନ୍ କାରଣ ରଖିପାରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଆମେରିକା ସହିତ ହରମୁଜ ବି କଥା ଆମେ ରଖିପାରୁଛୁ। ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଯେ ହରମୁଜ କଥା ସାରା ବିଶ୍ୱ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛି ଆମେରିକାର ବ୍ଲକେଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଖୋଲା ଚେତାବନୀ ଯେ ଇରାନକୁ ଯାଉଥିବା ବା ସେଠାରୁ ଆସୁଥିବା କୌଣସି ବି ଜାହାଜକୁ ଛଡ଼ାଯିବନି। ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେରିକାର ବ୍ଲକେଡ୍ ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ଯେ ଇରାନକୁ ଯାଉଥିବା ବା ସେଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଦେଶର ଜାହାଜକୁ ଅଟକାଯିବ। ଏ ହେଉଛି ଆମେରିକାର ବୟାନ, ହେଉଛି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ବୟାନ ଏବଂ ଅଣ ଇରାନୀୟ ବନ୍ଦରକୁ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ବାଧା ଦିଆଯିବନି ଏକଥା କୁହାଯାଉଛି ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ। ଇରାନ ଆମେରିକା ଏ ବ୍ଲକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତେବେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଆଯିବ ଏ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 20% ଶୋଧିତ ତୈଳ ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପରେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ତୈଳ ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଫେସର ରାମକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆମ ସହିତ ଲଗାତାର ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଫେସର ରାମକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନ, ଆପଣ ଯେମିତି ତଥ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ନିଆଯାଇପାରେ, ଖାସ୍ କରିକି ଆମେ ଯଦି କହିବା ରୁଷିଆ ଚୀନ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି, ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛି ଯେ ହରମୁଜକୁ ଖୋଲି ଦିଆଯିବା ଦରକାର, ବ୍ଲକେଜ୍ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି କାରଣ ସବୁ ଦେଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ତ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଇରାନ ବ୍ଲକେଟ୍ କରୁଥିଲା ଆମେ ଇରାନକୁ ଧମକି ଦେଉଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ବ୍ଲକେଟ୍ କରୁଛି, ତାକୁ ତ କିଏ ଧମକି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଅବଶ୍ୟ ଆମେରିକା ଚାଇନାକୁ ଧମକି ଦେଉଛି ଏବଂ ଭାରତ ପାଇଁ ବି କାଲି କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଭାରତ ବିନା ଆମେରିକାର ନିଜସ୍ୱ ଆଧିପତ୍ୟ ସେରେ ରହିବ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଗୋଟେ ତାର କାଲକୁଲେଟେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଭାରତକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇରାନକୁ ଅଲରେଡି ଧମକି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ପୁଟିନ ସେପଟେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ଫ୍ରାନ୍ସ ବି ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। କହିବାର ମାନେ ହେଲା ଯେଉଁ ବ୍ଲକେଟ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ଇରାନକୁ କରୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ଟ୍ୟାକ୍ଟିକ୍ସ। ଆମେରିକା ଚାହୁଁଛି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନ ବଢ଼େଇ କେମିତି ଇରାନକୁ ପ୍ରେସର ଦ୍ୱାରା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରାଯିବ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର କେପାବିଲିଟି ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ, ତା ସହିତ ହରମୁଜକୁ ଫ୍ରି କରାଯିବ। ଜିନିଷ ହେଲା ଇରାନ ଅନ୍ ଦ ଅଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଚାହୁଁଛି ଯେ ହରମୁଜର ତାପରେ ତାର ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟ ସୋଭରିଏଣ୍ଟି ରହିଛି ବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଲ ରହିଛି ସେଇଟା ରହିବ, ତା ସହିତ ତାକୁ ଲାଗିଥିବା ସାଙ୍କସନକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ତାର ଯେତିକି ଏସେଟ୍ ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ରିଲିଜ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ୱାର୍ ରିପାରେସନ୍ ଦେବ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେରିକା ରାଜି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ କିଛି ଏମାନଙ୍କର ସର୍ତ୍ତ କିଛି ରହିଛି, ଆମେରିକାର କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି, ସେ ଭିତରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧର ଯେଉଁ ମୋଡ଼ ରହିଛି ସେଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାଇନାର ସାପୋର୍ଟ ରହିଛି ଇରାନ ପାଇଁ ଏବଂ ଚାଇନାର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଆମେରିକା ପ୍ରତି, ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ଚାଇନାର ଯୁଦ୍ଧ ମାନେ ଜାହାଜକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଥିଲେ, ଚାଇନା ତାର କାଉଣ୍ଟର ରିଏକ୍ସନରେ କହିଛି ଯଦି ସାହସ ଅଛି ତାହେଲେ ମାନେ ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ଅଟକେଇକି ଦେଖ। ତା ମାନେ ହେଲା ଏଇଟା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମୋଡ୍ ନେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ଚାଇନାର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ବି ଏଡ଼େଇ ଯାଇ ନପାରେ। କହିବା ମାନେ ହେଲା ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଇରାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆର୍ମସ ଏମ୍ୟୁନିସନ୍ସ ଏବଂ ମିଲିଟାରୀ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଚାଇନାଠୁ ନେଉଛି